Foli ani tanoni o bi taga di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen don a ka jamana ɲɛma ni waati na walasa kibaruyaw la sɔn sanima na se ka sɔrɔ aw bolo an b'a fɔ ko nin y'a tuma selen ye. Bakuruba kunnafoni min bi an bolo bi fila don Ansarudine al-Islamiya Burkina Faso Bobo Dioulasso olu ye bonya belebele ta ni ka ɲɛsin coup de la solidarité ma n'o de ye dɛsɛbaatɔ minnu bɛ an ka coup de la solidarité kɔnɔ Burkina Faso Bobo Dioulasso walasa o da se ka hinɛ sɔrɔ ka a sanga ni an karamɔgɔ Asiri Sosa Marani Haidara ka bangeni san kunbɛn ye. Ansarudine al-Islamiya Burkina Faso kuruma n'o de ye kɛnɛdugu den ye olu ye jolidi belebele labɛn ka sanga ni an karamɔgɔ Asiri Sosa Marani Haidara ka bangeni san kunbɛn ye. Nin de ye an ka kunnafoni ye walawala kɛ min ye yanni sɔɔni a dangana. I n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakurunba kunnafoni la cogo min na nin ye kalo kelen kunnafoni an bɛna min di aw ma n'o de ye mɛn kalo ye ka sanga ni an karamɔgɔ Asiri Sosa Marani Haidara ale ka bangeni san kunbɛn ye. Mɛn kalo kɔnɔ baara minnu sera ka kɛ an bɛna na o de kunnafoni di aw ma. Ansarudine al-Islamiya Burkina Faso Bobo Dioulasso o ye bonya belebele ta ni ka ɲɛsin coup de la solidarité ma anw fɛ Burkina Faso Bobo Dioulasso secteur 11 la n'o ye Koloma ye. Dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen nɔ san o san o bɛ deli k'o kɛ ɲinɛ ye o san 13 ye o bɛ k'o ŋaniya yira kɛ dɛsɛbaatɔw la walasa dɛsɛbaatɔw fana k'a dɔn k'a fɔ an karamɔgɔ Asiri Sosa Marani Haidara a bangeni kɛra hɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen de ma. O la o y'o ŋaniya yira kɛ coup de la solidarité la ka sanga mɛn kalo tile 12 san 2022 a ye minnu sɔrɔ kɛnɛ kan a ka jan ka ɲɛma dɔw fɛ. Dusukun ɲuman min b'aw fɛ n'a b'a ɲɛsin an n'u dɛsɛbaatɔw ma walayi an n'u tɛ se k'aw fɔ. An tɛ se k'aw fɔ Ala le y'a fɔbaga ye Ala le y'a sarabaga ye sara barakama Ala k'a d'aw ma. N'an n'u k'a fɔ k'an b'aw fɔ misi bɛ se ka barika la kɔngɔ ye wa n'a ye barika la kɔngɔ ye bi sini a bɛ don min o la an bɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ ye fɛn d'i ma n'i ma tigi fɔ a kɛra komi a ma diɲɛ ye ka sɔrɔ o tɛ ni sɔɔni bonyani ma hali n'i k'a fɔ k'e bɛ fɛn o fɛn fɔ wala ye a bɛ bonya i da ma le f'i ka kalifa Ala ma Ala le ka kɛ ka folikɛbaga ye n'o tɛ coup de solidarité a b'a la bolo a bɛ jɔnɲumanw bolo a b'a silamɛw bolo Ansarudine bi ko tɛ bi ko ma bila k'an nugu yɔrɔ filɛ yɔrɔ nin na coup de solidarité da nin na ka ta ka bɔ sanji joli joli ka na se ɲinan ma ni dusu mɛn nin ko a bɛ se dɔrɔn a yɛrɛ tɛ se joona jara a kɛra ko muso ye kɔnɔ ta a sigɛnin bɛ kɔnɔ bɔrɔ tuma min na nin a wolo kalo surunyana a sigɛnin bɛ cogoya min na kalo tɛ se joona cogoya min na nin dusu mɛn tɛ se joona an n'u ɲɛkɔrɔ ten nin. Bɔra hali bi an bɛ dugawu kɛ Haidara n'a ka kɔmɔgɔw a ka denbaya a sigiɲɔgɔn min bɛɛ b'a sɛnɔ taama an ka foli bɛ o bɛɛ ye. An n'u dɛsɛbaatɔ ni mɔgɔ tɛ an n'u tɛ ɲɛ n'i y'a ye n'an n'u ɲɛnen bɛ mɔgɔ le banna walayi an kalifalen b'aw la bi an kalifalen b'aw la sini f'a ka taa se an ka diɲɛ latigɛ ma. Bon vraiment an n'u nisɔn ka di bi parce que an y'a lɔn ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ni Ansarudine bɛ nin dɛmɛ d'an ma a san 13 le ye nin ye ni dɛmɛ bɛ di an ma donc an tun b'a lɔn ko o ma ɲinɛ an kɔ. Mais comme date nin b'an kun na an tun sigilen don ka date nin kɔrɔ mais o yɛrɛ fana ma ɲinɛ an kɔ o nana ka na dɛmɛ nin kan dɛmɛ nin ka bon kosɛbɛ parce que an bɛ dɛmɛ nin bila bolo min kan a yɛrɛ b'a dɔn k'olu ye dɛsɛbagatɔ ye bon jamana yɛrɛ fana bɛ sen min kan bi in na ni dɛmɛ nin sera ka d'an ma hali bi la an n'u bɛ Ala tando ka tila ka Ansar fo u ka dɛmɛ na dɛmɛ nin bɛna kɛ sababu ye dɛsɛbagatɔ ninnu u ka dumuni ko mɔgɔ si tɛ amina ale ye tuguni a bɛ kɛ sababu ye fana olu fana hakili bɛ sigi o kama lo an bɛɛ bɔra ka dugawu kɛ Ansari ye hali bi u bɛ baara min na nin Ala k'a taa ɲɛfɛ Ala ka barika don a la a dibagaw fana hali bi la Ala k'o sɔn o ka se ka kɛ nin kɛwale nin ka don mɔgɔ caman fana ka kɛwale la an ka foli kɔni b'o ye ka dugawu k'o ye fana. Vraiment nisɔndiya dan lo tɛ se k'a fɔ ka ban min ye an bɛɛ ɲɛmɔgɔba min ye Asiri Sosa Marani Haidara ale ka anniversaire san 67 Ala sɔnna an ye o deli salo Ala sɔnna ka yira an na ɲina an nana ŋaniya yira kɛ an balimaw la
to ya fotoya simina wole jama gere ya ni gere to konna bon min sera ka duma am bise ka mini fo kine kaya malo sorla tulu sorla debe sorla birfano sorla warge sorla bi lon bela robine tara gansan ka de ala ne karmo ka bangani boye kama bon wona nyona kama do ye misu fagan ka sogo tlan dese ba to na mo ne kama min te woye ala ne karmo ka bangani lusondia kama mi an blani baran kella an ba fo ngo toujours cheba no an karamo ye karamo ngane nyumantiki an ba welete ale ka ngane nyumaya ale li an blani baran na sabu ay mi fo anye ako adamade ni akili tora immo yona mi desera akachara alati ilankolonto donc alle li an blani imaya nonu kella donc ni ala sona ma fana ba ni ala fe ka sabati akan yani an lon laban o che bika don alhamdulillah ala mi noya anye antu yi malo soro malo ton fly yona kata no 20 kilo o boro keme fly ale ni debe déplacer au paquet fla ou ben de bishing yona ma ni yoro ani brifani o fana ayo balkelen soro mi beta den biduru la ani tulu bidon chamamba kase bidon wolon vla yoma ani makoroni ona yona ani katla ka ambolo la fen fana di o ma o kamne ka ke nansongo sabu kurdi solarte no idese bagato ka kuru ano kanya mo mu bi mo mu lon lo jigi ya koro o ya yira anaka foko ansor ni ansor ka deme bora o luka demera ni kunu kona rola ko degumbo o soro sabu ni wakati na ali déplacer o bo jamana werora kana no na ni ta fantora o mara o lulo fe rola donc ko ansor ka ni deme ni ambo ni mike kanyasi o ma ko ni yoro baleta o luka joyorola c'est-à-dire déplacer ou ani décebagato ka dumuni ko fanfɛ kora donc vraiment o yi foli caman fana kɛ a dɛmɛ bɛɛ taara bɛn $200,000 ani 100,000 ɲɔgɔnna de ma min kɛra sɔgɔmada na Ansardini al-Islamia Burkina Faso kɛnɛdugu de n'o nɔrɔlana mara ye kuruma o yi jolidi belebele labɛn ka sanga ni an karamɔgɔ a Seydou Shirif Samadan Haidara ale ka bangele sankunbɛn ye i n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo minnu na an karamɔgɔ ale bangeni kɛra hɛrɛ de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ma silamaya ko t'a la chrétien ko t'a la kafiriya ko t'a la hɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ an karamɔgɔ Seydou Samadan Haidara ka hɛrɛ sɔrɔ o ye jolidi belebele kɛ ka sanga ni an karamɔgɔ Seydou Samadan Haidara ka bangeni sankunbɛn ye ala sɔnna o sera ka joli pɔsi 122 de sɔrɔ an ye min sɔrɔ o kɛnɛ kan e ni ne an ka jɛ an ka ɲɛma dɔ fana fɛ y'a ye sɔgɔmada in na yan o ye joli disira de ye ala sɔnna an karamɔgɔ Seydou Shirif Usman Madan Haidara o ka bangeli o san yɛrɛ ma Jamiyatul Ansardine y'a labɛn n'o ye kɛnɛdugu den ye ka bɛn kuruma ma k'a fɔ an bɛna karamɔgɔ ka anniversaire ɲɛnamaya wala an kun y'a laɲini fana k'a fɔ an ka se ka joli di kɛ ala sɔnna fana wele bilala tɔndenw ma tɔndenw tɔn kanulaw bɛɛ bɔra fan bɛɛ ka na jama nana jama cayala kosɛbɛ ala sɔnna fana o sɔgɔmada de la an bɛ o joli di de la ka se ka karamɔgɔ ka bangeli k'o ɲɛnamaya karamɔgɔ min kɛra hɛrɛ diɲɛ ma ala ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko Muhamadu e ci kun diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ wa karamɔgɔ bangeli fana kɛra diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ diɲɛ bɛɛ hɛrɛ sɔrɔ ni karamɔgɔ bangeli o de la an fana fara ɲɔgɔn kan ka se ka karamɔgɔ ci kun k'o sabati ka fɔ karamɔgɔ bange kun kana diɲɛ diɲɛ ka lafiya kama a n'a ka wuli ka jɔ kun diɲɛ o ka se ka sabati o de y'a kɛ an ye joli di kɛ kuranɛ ala y'a fɔ ten kuranɛ kɔnɔ a ko ni mɔgɔ min sera ka nin kelen kisi k'o baraji kɛra e n'a fɔ i diɲɛ bɛɛ kisi sabu e mana ni joli di o pɔsi kelen den dɔ tun bɛ se ka fatu jolitanya kosɔn muso jigibaatɔ dɔ fana o tun bɛ se ka fatu jolitanya kosɔn azantɔ dɔ tun bɛ se ka fatu jolitanya kosɔn mais e ka pɔsi kelen kɛra sababu ye k'ale kisi o baraji kɛra i n'a fɔ i diɲɛ bɛɛ de kisi ka d'a kan o tun mago bɛ pɔsi 120 nka pɔsi 122 sera ka ta nka jama hakɛ min yɛrɛ nana mun ka joli ma se ka ta o yɛrɛ cayala joli yɛrɛ di kun ye ka se i balimaw dɛmɛ komi silamɛya fana karamɔgɔ y'a ɲɛfɔ an ye cogo min na mɔgɔ ko n'i sera ka adamaden kelen balo k'a kɛra komi i diɲɛ bɛɛ de balo ka dan karamɔgɔ ka diinɛ faamu cogo kan ale ye diinɛ ɲɛfɔ an ye cogo min na k'a fɔ diinɛ b'a dan seli ni sun dɔrɔn ma i ka ɲumanya kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn ye o la an y'a décider o baara in de ka d'ale ka se k'an joli di fana k'an balimaw bɔ bolora an bɛ an ka jama bɛɛ fo département 5 de ye kɛnɛdugu den ye u bɛɛ sera ka n'an lamɛn ka joli in di an b'o fɔ ka tila k'a ɲini u fɛ a ɲɔgɔn wɛrɛw ka se ka bɔ ka caya
sabu iti joli ko yɛrɛ gɛlɛya dɔn fɔ ni sera dɔgɔtɔrɔso baara donc ora an bɛ jama bɛɛ wele n'an ko joli di bɛ yen dɔrɔn o ka se ka na joli di. joli di nafa ka bon sabu a bɛ fɔlɔ ka e yɛrɛ min ye joli di a bɛ fɔlɔ ka e kɛnɛya e bɛ tila ka baraji sɔrɔ a la fana sabu n'i ye nin kelen kisi i bɛ baraji sɔrɔ. an ka karamɔgɔcɛ fo n'o ye karamɔgɔ Ayidara ye ale de kɛra sababu ye an y'a lɔ joli nin lɔ ni ɲɔgɔn caman ala k'a yira an na si ni kɛnɛyara karamɔgɔ ka san 6 ni 7 ni ala ka dɔ fara a kan. ni mɔgɔ kelen y'a ka joli di ni sera ka mɔgɔ kelen kisi a kɛra i n'a fɔ ye diɲɛ bɛɛ le kisi o lo an fana nana serifucɛ y'a ɲɛ yira k'a hakili d'an ma o lo an fana y'a faamu sisan joli ka ɲi k'a di jango a ka se ka mɔgɔw kisi ni mɔgɔ kelen y'a ta di ni mɔgɔ kelen kisi a kɔnɔ i kɛra ka jamana bɛɛ kisi le o lo an fana y'a nafa ye ko an fana bɛna joli di jango a ka se ka mɔgɔw kisi. joli ye fɛn ye a feereta tɛ sɔrɔ donc tant que ni mi joli di ka mɔgɔ ni kisi joli tɛ se ka sɔrɔ donc an ye o nafa le ye et puis fana ni joli ko degun delila k'i sɔrɔ i b'a lɔn ko gɛlɛn lo donc o kun kɔnɔna la lo an bɛ ka an y'a profiter an ka karamɔgɔ ka anniversaire la donc ka joli di donc karamɔgɔ yɛrɛ ka kumakan dɔ lo ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔ kelen ni kisi donc a kɛra komi i ye diɲɛ bɛɛ le ni kisi donc an ye o kumakan sanuma mun sɔrɔ k'o faamuya n'o dɔnni sɔrɔ a la donc ani an ye nafa min ye joli di la o lo kɔnɔna na an bɛ ka joli di. an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara an y'ale ka kumakanw lamɛn k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye joli di ka hadamaden kelen ni kanda ka nin kisi a kɛra komi i n'a fɔ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen nin kisi o kanu de an bila an ka an joli di. e yɛrɛ ka mɔgɔw basi bɛ se ka ban ka taa dɔgɔtɔrɔso joli ko bɛ gɛlɛya n'a y'a sɔrɔ n'i ye joli di n'a n'u ta bɛnna a bɛ kɛ sababu ye k'i ka ko nɔgɔya. an karamɔgɔ Seydi Sherif Madani Hayidara ka bangeni hukumu kɔnɔ Siralo n'o de ye Muhundi mara ye n'o ye Muhundi province ye o ye joli di belebele kɛ ka sanga an karamɔgɔ Seydi Sherif Madani Hayidara ka bangeni san kunbɛn o ye joli di belebele kɛ o ka dɔgɔtɔrɔsoba la n'o ye o ka maternité ye silamaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ansaro an'o kanubagaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka joli di ka se ka ninnu lakisi i n'a fɔ an karamɔgɔ b'a fɔ cogo minnu na n'i ye maa kelen ni kisi o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ni kisilen ye wa n'i ye maa kelen fa o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen falen ye o hakilinata min b'o kɔnɔ o b'o sira kelen de fɛ o y'a laɲini ko o bɛna o joli di ni ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen lakisi ka sanga ni mɛ kalo tile 21 san 2022 ala sɔnna o sera ka joli hakɛ minnu sɔrɔ o ye joli pɔsi 105 ye ka se ka ninnu lakisi an ye minnu sɔrɔ o fana kɛnɛ kan e ni ne an ka janga ɲɛmadenw fana fɛ. ala sɔnna an karamɔgɔ a bangila ɲinan ya san 67 ye donc o de kama an sera ka bɔ ka n'an ka ŋaniya yiraya kɛ ka ɲɛsin hinɛ kama ka ɲɛsin ka joli di pour que banabaatɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na joli ko mako bɛ minnu na bon parce que an karamɔgɔ y'an dege o le la karamɔgɔ bangini a kɛra hinɛ ye danfɛn bɛɛ ma an mila n'a ka kumakan ye o de y'a kɛ bi sɔgɔmada in na an bɔra ka n'an joli di pour que bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na o de y'an bɔ kun ye. Alhamdulilayi joli di la an bɛ se ka nafa caman sɔrɔ a la parce que a nafa fɔlɔ o bɛ segin an yɛrɛ de ma parce que o ye jumɛn ye o ye kɛnɛya de ye parce que ni an ye joli di mɔgɔ t'a dɔn e bɛ joli dira bi bon i t'a dɔn sini e le ka ɲi ka taa joli mako bɛ joli e t'o dɔn donc an ye nafa min sɔrɔ a la o ye an yɛrɛ kisiri a nafaba ye o de ye joli di an bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka a don ba la sabu ka d'a kan joli fɛn don a tɛ san fo adamadenw ne ka ɲɛ ɲɔgɔn ma ka se k'a di donc o de kama ne bɛ welewele da min da o de ye bɛɛ ka ɲi ka joli di bila a kunkolo la k'a fɔ ko kɛta don parce que an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara n bɛ segin a kan a ye min fɔ an ye o de ye hinɛ ye ani makari ye donc o de la an bɛ weleweleda kɛ cɛ ni muso bɛɛ an bɛɛ ka se k'an jija ka jolidi in don ba la pour que joli bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'a bila dɔgɔtɔrɔw ka bolo kan ni an banana pour que an ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la
bɛ se ka min fɔ o nin don nin y'an ka siɲɛ fɔlɔ de ye muhuni de la ka joli di wala muhuni de la nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye. Nisɔndiya nin an tɛ se ka ɲɛfɔ parce que an min na bi nin an yɛrɛ ma lara an bɛna ni an ko nin yɔrɔ ni dugudenni ye n ko an tɛna se ka mɔgɔ caman sɔrɔ mais an sera jama bɔra ɲa min na an wasara an nisɔndiyara kosɛbɛ yɛrɛ o yi min daminɛ o ka to ka continuer n'a ye ka to ka ɲɔgɔnna kɛ sɔngɔ caman caman kɛ parce que bu ko min na nafa b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que hali i y'a di sɔngɔ kelen i mɔgɔ kelen le sauver i y'a tigi ni lakisi imagine banabatɔ dɔ bɛ yen an bolokɔrɔ i t'a lɔn i bɛna kɛ di parce que en ce moment joli tɛ feere i t'a lɔn i bɛna taa san mɔgɔ si t'a dilan mais nin joli kelen nin kama o y'a ta ka don dɔrɔn a tigi bɛ wuli ka sigi donc min bɛ ne fɛ ka d'o ma o ka to ka continuer n'a ye hali bi denmisɛnnin dɔ ou bien muso kɔnɔman dɔ bɛ jigira jigi ko ma ɲɛ ele kama a tigi kɛnɛyara donc ale ye nafa fɔlɔ ye nafa filanan ele yɛrɛ min y'a di nin a b'i joli sanze a b'a lakuraya quoi comme a bɔra nin farikolo bɛ joli nin nɔ dilan joona joona a bɛ don sabanan hali accident kɛ ni joli bɔnna nin a ti bara i farikolo kan parce que a delila joli bɔra donc e ti joli bɔn tele sɛgɛn comme tigi min ye o ma deli ka a joli bɔ y'a ye no donc a nafa yɛrɛ ka ca le foli laban n b'o fo dɔrɔn le n b'o fo ka waleɲuman dɔn o ni ce o ni baraji parce que ni ansar bɛɛ yɛrɛ lo o fo da yɛrɛ tɛ ne fɛ yan an y'a kɛ tugan ɲina ka ye salon an y'a kɛ tugan tuguni k'a kɛ dedugu kɔnɔ k'a kɛ nuna kɔnɔ ka taa fo boromo fan fɛ ansar sababu la san o san olu lo b'an invité premier hali an yɛrɛ ma o wele olu yɛrɛ lo b'an wele ka na an bɛ taa joli bɔ et puis ka mɔgɔ furakɛ n'a ye. hali bi an bɛ to Siralo mara la n'o de ye Muhuni den ye jolidi bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o ye bonya kɛ ni k'a di cɛnsɛrɛ dugudennin dɔ b'o gɛrɛfɛ n'o bi a wele ko cɛnsɛrɛ kolotugubagaw ni maa kolo karila maa minnu bi kolotugu kɛ Ansarudini o ye bonya kɛ ni ka ɲɛsin olu ma n'o ye dɛbɛnw ye caman ye ka taa di kolotugulaw ma bari sabu maa minnu bɛna ka na o yɛrɛ furakɛ u bɛ se k'u da o kan olu fana ka se ka hɛrɛ sɔrɔ an karamɔgɔ Aseri Seku Umaru Hayidara ka bangeni na an ye min sɔrɔ o fana kɛnɛ kan e ni ne an ka jan an ka ɲɛma dɔw fana fɛ. Ni y'an ye yan bi wulada in na walima tilebɔ in na an karamɔgɔ Aseri Seku Umaru Hayidara ale ka bangeni n'o ye le 12 mai an bi nin donna o hukumu de kɔnɔ ka na cɛnsɛrɛ yan ka na bonyamasegin di an ka masaw ma mun jijanen don banabagatɔ dɔw fan fɛ an fɛ dafina n'a fɔra ko sen kala bolo kala yɔrɔ min kala a bɛ ta ka nin dugu in de sɛgɛrɛ donna caman de bɛ na yan o donna min bɛ na yan an karamɔgɔ Hayidara a y'a yira an na ko an ka hinɛ o hinɛ n'o makari ka ɲɛsin banabagatɔw ma ani mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yan ka banabagatɔw yɛrɛ dɛmɛ ka ɲɛsin u ma o de y'a kɛ an ko an bɛ wuli bi ni an karamɔgɔ Aseri Seku Umaru Hayidara tɔgɔ ye ka na anw jɔ yan ka foli di nin dugumɔgɔw ma o baara in na ni an ye yan nin don donc o kɔnɔna na an karamɔgɔ Hayidara a y'o min yira an na fɛn dɔ bɛ yen i b'a di kanu de kama wala bonya fitinin min sɔrɔla Ansaridini Isilamiya bolo n'o ɲɛmɔgɔba de ye Kurumandiri ye province de Muhuni den n'o ye Siralo ye ala sɔnna ka ɲɛmɔgɔba kɛ mɔgɔ min ye bi o de ye Kurumandiri ye hali n'an tɛ diinɛ kelen na kerecɛn o laadamɔgɔw ko an ka bɛɛ minɛ kelen an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ko nin dugukolo in ye an fa Adama ta de ye voilà nin dugukolo in ye an fa Adama ta ye an bɛɛ ka ɲi ka baara kan hɛrɛ la e bi min na o ye kunko ye nin fana bi min na o ye kunko ye ne k'e lara nin na e ka taa n'o nin fana k'a lara nin na nin ka taa mɔgɔ si kana mɔgɔ si diyagoya ka don a ta la mais bɛɛ k'i ta lase ni min lara min na o ka don o la cɛ kelen min sera k'o ɲɛfɔ an ye o de y'an karamɔgɔ Aseri Seku Umaru Hayidara o kama an nana ka na an ka dugu alimami bɛ yan o y'a yira an na sisan ko an bɛna ɲini a fɛ a ka dugawu k'an ye masaw de bɛ yan
barakɛlaw de bɛ yan an bɛ yafa ɲini a fɛ kuma jɛnyɛna kow ka ca nka foyi ma an se yan ni dugawu ɲini tɛ ka tila k'a ɲini ala fɛ banabaatɔ fɛn o fɛn n'o bɛ yan ka ɲini ala fɛ yarabi ala k'aw bɛɛ lajɛlen fila kɛ ala k'o bɛɛ lajɛlen fila kɛ ala k'o bɛɛ lajɛlen fila kɛ ala k'o bɛɛ lajɛlen latanga se tɛ an ye dawakan ye mais an karamɔgɔ Seydi Sirifu Usumani Madani Hayidara kama an b'a ɲini ala fɛ yarabi an ye dugawu min kɛ ala k'a minɛ karamɔgɔ yɛrɛ a si san 67 de ye ɲinan ye an b'a ɲini ala fɛ o ɲɔgɔnna caman bɛ yen ala k'a di an karamɔgɔ pinta me an ka fa wa harbi ala k'a bɛɛ bimbiya so bɛɛ ne da donc a da charge doma o pinte ni kanu tewa ala k'a bɛɛ a bɛɛ a k'a ɲɛ kanu k'a kisi mina fema dunya ko wore mo an na ɲɔ bɛɛ so an bɛɛ an ta wore lo mi kan je ne ta wore wore sado do ngomi do mi do marudo do shuuni mi an bɛɛ an kampe woso dunya tane an dunya datan an bɛɛ an kampe ku do mina ku do amadiara ku do bayara ku do awra mitara an do so mbawro o de kan ko abia an bɛɛ an kampe me kanune he na bɛɛ na bejade ka yafu tema jo ko aka bɛn kokoro ni do na na nyo lievure mi ko min to tai o kure shi ala ka ki shuma ani ko min da mata miyo alo mienare ana da mamma mina da na ha ndolo ashura anam na obete nyo me na to so be atami sha daga she anya mo mara no e aidara era ni himo tengan senge to saya ori bio ni wongra tingina donc ala na wo lumi ha geje miara ha afiti mo ha mo nya to ara wa ami be shire bi ha geje miara bi ha afiti mo bangi baw nya to ara wa aya ala ma kauna am be wotane e ka duwe ala ka gina nyon shu ko angantere ani mi ben mi kedan e sire siraka an kinyetewa ano kinyam an bange baw an pa kun an wora nga ta na sire ke hebi alaka baka do pasura ka bendo pasura ana diu ka na nyimaro pa do temena ama do lowa do we tinanu lo hebi alaka paso jini ka bendo pasura e kinyefana ana dempepe na ne bola mama akanye ami benani akana bwen min kema sakini juwe anya alfo alama wasara an pe min bo alaka nyo dama anya fo to bo ko ngafo gandi foli mina asaraba alare alama na sara har jan la ko chambe la mangeje tira kanu ko so ana somo kanu ko so halibi ameto siralo marala otlani ko debe dilila oyo nyasi ko dotoro so no yi chensera dotoro so yi ne ka taga matladi ka di barbato mo ka se ko da ko fana ka se ka hina soro ka sabu ke an karamo Seydi Usumani Madani Hayidara anali kele here bela jele de ma wa an yi min soro o fana kene kan eni ne an ga je an ga nyamado o fana ni fe alhamdulillah mala tando ka ala barkada oni ayan yi ya clean na majuya parce que sababu dole an se ajakuru do ni ale jakuru me wuli ko ansadin islamia donc a boro fara mi bi muruni de kono nyamo de ni ko man drissa ala ya ke jemi kera sababu ye kan ni ton kri ode ankaramo Seydi Sirifu Usumani Madani Hayidara ale ka bangeni awulla samina asambi woro ani wurum blale nyina wonna saro ba fo ko awulla a 1955 woni ale jatimne kana bla nyina na sambi woro ani wurum bla o sanwosa muhuni kono ya na bi fu ma muhuni de ambi afiti
bon an ye ŋaniya jumɛn ta karamɔgɔ ye min fɔ an ye a ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ bi yɔrɔ min na banabagatɔ bɛɛ bi taa yen bon kɛnɛya le ye fɛn bɛɛ ye ni kɛnɛya tɛ yen foyi tɛ yen san tɛmɛnenw na an fɔrɔla ka matela di Siralo an bɔra yen an tilala ka taa di Yena dɔgɔtɔrɔso la an bɔra yɔrɔ la an taara di Safoni yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔso la an bɔra yɔrɔ la an taara ka taa di Si bon ɲina cɛnsɛrɛ le gɛrɛsɛgɛ donna a la donc o la ɲɛmɔgɔ y'a kanu ko ka na nin di cɛnsɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la yan a ka se ka bila an taala dali bana na mɛ diyagoya lo parce que ni joli bɛ yen ka ban bana bɛ yen donc minnu bɛ d'a kan Ala k'a kɛ sababu ye k'o kɛnɛya ka lafiya di o de la o de y'an sekun ye biwula nin na vraiment fana nana an ka président ye kuma ɲɛfɔ major ye a y'an kunbɛn cogo min na a b'a fɔ a ɲɛna ko an fana dusu jɛra ko an b'a fo parce que major caman tɛmɛna Ala ma sɔn nin ka se ka bɛn ni ale ka waati ye bon a nana bɛn ni ale ka waati ye donc an ka foli b'a ye bon an mun ye dɔgɔtɔrɔ ye yan Ala k'a bolo mɛn ɲɔgɔn bolo ni ɲɛtaa min ɲini Ala k'ale di Quale giusto che di nai baramite? Tonna wa kate ka tonna nya te piloto ne. Wa una ni ya ku ya mi premier wole ni demela. Ne dum ha taxi ma lamba songare. Mo mi la bana to demela. Sawi ta sawa ne ndu ni bana. Wala ko abin lon ko tigi bisran alanya. Ne dum ndu ni bana. Mo mi bisran alanya fana. Wala ko bi ya gina soro. Donc en tout cas tonna tenga dem la hanzi kala son ko tu ni voilà min dum amu to ha am ko sa ma wala ko lu ba ko donc ton pana ton go mu se ko dira kuma kama ke son am ko sa barka ku na ko ngado min na ko ne min tum da panga mi mo ba ni ko kala ka panga dama mo daga ko ka bamba son se na bata ban ka nyo chama ke kala ka on ma hembe ka no kulbe ya ay to mena mo daga ne mesungi no ku bina bama pour que mo gisu ka sira de ken la ko wen ko bana to de min fambe pour que kene so Ansar dini al-Islamia Burkina Faso Bobo Julaso o ken no ka kalanso belebele labɛn kalanso min tɔgɔ dara fa la n'o ye an karamɔgɔ Asiri Ramadan Haidara denkɛ ye n'o ye fa Haidara ye o ye kalanso tɔgɔ da fa Haidara la Ala sɔnna o ka kalanbila de kɛra ka sanga le 28 5e mois 2022 Burkina Faso Bobo Julaso secteur 21 na Ala sɔnna o yi kalanbila kɛ o kalanbila min senfɛ o ye bonyamafɛnw caman di denmisɛnninw ma wa kalandenw yɛrɛ y'u ka démonstration caman kɛ wa an ye minnu sɔrɔ o fana kɛnɛ kan e ni an ka jan an ka ɲɛmadaw bɛɛ lajɛlen fɛ sabu an fɛ ka min fɔ mɔgɔ ka faamu fa Haidara la n'i ka den di fa Haidara ani jogo ɲuman kɔni ne bɛ bɔ ani dɔnni parce que an bɛ miser denmisɛnw ka lamɔ kan kosɛbɛ a n'o ka kɛwalew bɛɛ lajɛlen ale o surveiller nɔ dɔn an fɛ dugu kɔnɔ n'an ye waleya dɔ ye den na yɛrɛ dugu kɔnɔ an b'a ladi n'a école la hali min ma kɛ école la yɛrɛ ko caman bale b'a kɔnɔ min bɛ denmisɛn bila sira ɲuman wa an ye cadeau di denmisɛnw ma ka se k'o encourager san nataw la sabu minnu ma se ka moyen dɔw sɔrɔ ɲina o kɛ ko jani sera ka n jija n yɛrɛ bɛ cadeau dɔw sɔrɔ san wɛrɛ jama ɲɛfɛ o la an yɛrɛ y'a di kɛnɛ kan ka se ka courage caman dɔw la que ça soit i ye tɔnden ou bien i tɛ tɔnden c'est à dire i ye ansari ou bien i tɛ ansari n bɛ appel bila parents d'élèves le ma o ka na u ka denw inscrit sabu nafa camanba de bɛ kalanso nin na bon fa Haidara classe camanba de bɛ fa Haidara kɔnɔ k'a daminɛ CP1 ka taa se CM2 o bɛ fa Haidara la k'a daminɛ CP1 ka taa bila CM2 o bɛ fa Haidara la franco arabe français pur arabe yɛrɛ pur bɛ k'a daminɛ fana 6e ka taa bila 3e franco arabe la o bɛ yen français fana pur b'a la arabe yɛrɛ fana b'a la k'a daminɛ seconde ka taa se terminal ma o arabe pur fana b'an bolo min arabe gɛrɛgɛrɛ alhamdulillah bi ye fa Haidara collège fa Haidara ale clôture de bɛ bi cérémonie de clôture de bɛ bi ala sɔnna année 2021-2022 o baaraw nɔgɔyara ayiwa donc an y'a kanu ka a clôture kɛ ka dugawu kɛ kalandenw ye ka san wɛrɛ ɲini ala fɛ n'o ye 2022-2023 ye bon an kun bɛ o kɛnɛ de kan maa o maa bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la jamana o jamana fɛ ka développer a bɛ kɛ dɔnni de kan a bɛ kɛ kalan de kan bon karamɔgɔ y'o hakilila don ansariw bɛɛ diɲɛ jamana o jamana na karamɔgɔ ye min gɛlɛya an ma o de y'an ka jilaja an ka diɲɛ kalan an ka diinɛ kalan
fa Haidara créela o sira de kan a tɔgɔ dara an fa de la n'o ye Mamadu Madani Haidara ye n'o ye karamɔgɔ denkɛ ye fa Ala ka hinɛ na Ala ka dayɔrɔ suma kalanyɔrɔ in tɔgɔ dara ale la ka da min kan fa yɛrɛ ye mɔgɔ sugu min ye fa yɛrɛ ye kalan de ye n'i ye fa lajɛ dɔrɔn a bɛ min jigi kunkolo la o de ye dɔnni ye a bɛ min jigi kunkolo la o de ye cɛsiri ye alhamdulillah fa Haidara in na kalan minnu bɛ k'a kɔnɔ an bɛ arabu kalan arabu b'a kɔnɔ alabu collège de don a kun daminɛna ni collège de ye k'a ta 6e na anw ka jate la yan nɔ an b'a fɔ 6e n'o ye sanfɛ classe ye classe 6 ka taa défaut sɔrɔ arabu ni français donc i bɛ arabu kɛ ko défaut sɔrɔ ka français kɛ ko défaut sɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ voilà donc Ala sɔnna ni kalanyɔrɔ min filɛ nin ye sisan Ansarudine l'Islam ye ni kalanyɔrɔ nin fɛnɛ san yan donc an bɛna fa Haidara yɛlɛma yan ni Ala ka jɛ dɔ bɛ dugu kɔnɔ mais an bɛna dɔ fana créer yan bon o kɔfɛ primaire fɛnɛ b'a la sisan ni Ala sɔnna ma français unique b'a la français pire o b'a la arabu fɛnɛ franco-arabu fɛnɛ b'a la ka taa CPN na ka taa se fɔ 6e na o fɛnɛ bɛna dayɛlɛ ɲinɛ ni Ala ka jɛ bon kɔfɛ arabu sanawi fɛnɛ bɛ fa Haidara la ka taa awalu sanawi la thani thalisa bɛɛ bɛ fa Haidara la ni Ala ka jɛ kalandenw bɔra ka seereya caman jira professeur yɛrɛw bɔra ka seereya caman jira fa Haidara kalandenw lamɔnen don éduquelen don cogo minnu na bon fa Haidara yɛrɛ a référence ba kɛ Burkina Faso yan kalandenw ka faamu an'u ka éducation an'u ka jogoɲumanya o y'a jira parents yɛrɛw fɛnɛ bɔra ka seereya k'a jira bon o kɛra bɛɛ ɲɛna sɔgɔmada in na donc karamɔgɔ y'a laɲini o de fɛnɛ kama bon an bɛ wele min da bɛɛ lajɛlen bɛɛ kana den tɔgɔ sɛbɛn fa Haidara la parce que an karamɔgɔ le y'a jira an na k'a fɔ ko n'i bɛ diɲɛ fɛ k'i ka kalan n'i bɛ lahara fɛ k'i ka kalan n'i b'a fila bɛɛ lajɛlen kɛ k'i ka kalan n'i kɛra ka kumakan ye vraiment amisariw fana y'o nɔlo minɛ o karamɔgɔ nɔfɛ k'a fɔ ko adamadenya tɛ se ka ɲɛ ni kalan tɛ diinɛ yɛrɛ tɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ ni kalan tɛ an karamɔgɔ y'o sira min bɔ ka di an ka tɔn ɲɛmɔgɔw ma o sabula tɔn ɲɛmɔgɔw fana ye jija kɛ ka kalanyɔrɔ sigi yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na walasa an denw ka kalan parce que an caman ye karamɔgɔ ka wajulu lo mɛn ka an cɛsira nɔfɛ donc an fana bɛ se ka mɔgɔ jumɛn lo labɛn sini olu fana ka se ka kɛ kumabaga ye kuma an karamɔgɔ n'o ye an denw ye donc o kama lo ɲɛmɔgɔ y'o hakilina ɲuman min sɔrɔ ka kalanyɔrɔ nin dayɛlɛ vraiment an b'an parents d'élèves lo wele an k'an jija denmisɛnw ka éducation na karamɔgɔ yɛrɛ ka kumakan na a ko n'i bɛ fɛ ka se jugu kɔrɔ k'i k'i den kalan k'a jogo ɲumanya amisara kalanyɔrɔ nin na n'o ye fa Haidara olu bɛ i den min kalan jogo ɲumanya bɛ d'i ma ka sanga ni an karamɔgɔ ka bangeni ɲiniɲali ye section provinciale lɔ n'o ye province di wo ye o ye labɛn belebele kɛ k'a di denmisɛnninw ma n'o ye Ansarudine denmisɛnninw ye ni ka karamɔgɔ Asseyi Sɛrifu Madani Haidara ni ka a ɲɛfɔ o ye karamɔgɔ ka vie kɛra cogo minnu na karamɔgɔ ka wajulu daminɛna cogo minnu na ni ka lakalili kɛ a denmisɛnninw ye u ka se ka karamɔgɔ yɛrɛ dɔn basabu don maakɔrɔbaw ka relais ta n'a ye denmisɛnninw de ye o kɛra an ka siège la n'o ye Burkina Faso Bobo Julaso siège la ye n'Ala sɔnna denmisɛnninw u bɔra caman musolakaw ani denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka taa tali kɛ nin nisɔndiya in na baara caman bolodara nin kɛnɛ in kan karamɔgɔ ka ɲɛnamaya kɛra cogo di ani den hakɛ jumɛn bi karamɔgɔ fɛ ani muso hakɛ jumɛn bi a fɛ karamɔgɔ ka wajulu daminɛna tuma jumɛn na o question de posera denmisɛnninw kunna minnu sera ka o jaabi lajɛlifɛn sɔrɔla ni ka di denmisɛnninw ma ladegilibaga dɔ bɔra ni ka karamɔgɔ ladegi a ka wajulu kɛcogo la a n'a ka ko wɛrɛ kɛcogo la o n'a ɲɔgɔnna caman o de kɛra kɛnɛ kan an ye min sɔrɔ o fana kɛnɛ kan aw ni ne an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fana ni fɛ sɔgɔmada na min b'an fɛ o ye karamɔgɔ ka anniversaire ka nɔfɛ tugura ala y'a kɛ an y'a kɛ ka tɛmɛ an ye 12 mai an ye wajulu kɛ ka tila ka taa dɛmɛ kɛ coup de la solidarité la ni fana démission ka ɲanigɛ an y'a labɛn fana ka bɛn bi le 22 ma k'an bɛna démission fana ka 12 mai ɲanigɛ ka kɛ n'o ye d'abord an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin national ma provincial ma min ye an ka président ye Sana ale ni Surakata kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka province président min ye Keita ye ale muso ka présidente min ye Mamune Kone ye olu le wulikajɔ kɛ nin na pour que denmisɛnw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan sɔgɔmada na ka baara nin ɲɛɲini donc vraiment an b'u fo ka waleɲuman dɔn ka mɔgɔ bɔra kinw na ka na min bɔra bobo dilaso bobo gɛrɛfɛlaw la an ka foli b'u bɛɛ ye an bɛ an ka organisateur fo sécurité accueil
an ka organe bɛɛ an b'o fo vraiment n'o niba o ka niba o nibara ala ka san wɛrɛ d'a ma ka san yɛrɛ caya san wɛrɛ a ka kɛ an ka kɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan vraiment n ka nuso ka di kojugu ni baara nin ye ale ni ɲɛtaga min kɛra vraiment ala ka san wɛrɛ d'a ma ka san yɛrɛ caya ala ka sutura karamɔgɔ ala ka mɛn yan fɛ san 67 bɛ Alahu Taala bolo ala ka caman di an ne karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya bɛɛ kiba bɔ kosɔn sɔli ala rasuli. Donc an bɛ foli lase Serifu Usumani Madani Hayidara ma ni san caman b'ala bolo ala k'a d'a ma 12 mai caman b'ala bolo ala k'a d'a ma ala k'an yɛrɛ siw jɛɲɛ ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an sɔnbaga k'ala ye ala kana jugu k'a kunkofɔla ye ala k'a kisi ala k'a tanga ka bɔ juguw ma ya rabi ala kana jugu k'a kunkofɔla ye ala k'o kɛ ala ya bonya kosɔn cira n'a so kanu kosɔn sɔrɔla rasulu. An sigini bɛ kɛnɛ min kan an bɛ Hayidara ka anniversaire kɛnɛ le kan an bɛ ala fo k'ala barikala san ɲɔgɔn caman bɛ ala fɛ ala k'a di serifu cɛ ma si ni kɛnɛya ala k'o d'an yɛrɛw ma a kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye denmisɛnnin kulu min sigini an bɛ ala fo k'ala barikala an bɛ dugawu k'o ye ala ka denmisɛnninw ala k'o balo k'o kanda ka serifu kanu dora ala k'an ɲɛw mɛn ɲɔgɔn na ala ka jama ɲuman wuli hɛrɛ ani lafiya ra san ɲɔgɔn caman bɛ ala de bolo ala k'an sɔn n'a ye. An ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada na yan yɔrɔ n'o le 12 mai an karamɔgɔ a Seyid Serifu Usumani Madani Hayidara ale ka bangeli nusandiya ye san 67 an bɛ a ɲini Alahu Taala fɛ san 67 ɲɔgɔn caman ala ka dan n'a ma ala ka hɛrɛ k'an n'a ye denmisɛnninw an b'a ɲini Alahu Taala fɛ sijan barakama ala k'a dan u ma ala k'a d'aw ma ala k'a kɛ serifuw kanubagaw ye serifucɛ yɛrɛ bonya kama ala ka baraka don aw ra ala ka baraka don aw ra m'u bɛ classe d'examen na ala ka bɛɛ gagner m'u yɛrɛ tɛ classe d'examen na ala ka ɲɛtaga d'an n'aw ma ala ka hɛrɛ k'an n'a ye an bɛ dugawu kɛ a bangebaga mun sera ka sira da aw ma a nana yɔrɔ ala ka miliyari d'o ma yan'o garijɛgɛ ka foni. Ansaru Ali Islamiya Burkina Faso bobo jilaso san o san o bɛ joli di belebele kɛ ka sanga an karamɔgɔ Asiri Serifu Usumani Madani Hayidara ka bangeni san kunbɛn ye ɲinata o ma se ka kɛ a don na nka o m'o lada kɔrɔ o m'o bila o yi joli di belebele labɛn ka sanga ni mɛ kalo tile 29 san 2022 Burkina Faso bobo jilaso o ka misiri ba kɔnɔ ye sirifila misiriba ye Belleville la ala sɔnna Ansaru bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ a n'o kanubagaw ka se ka na o joli di ni ka se ka nin kisi i n'a fɔ an karamɔgɔ b'a fɔ cogo minnu na maa kelen ni kisili o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kisili maa kelen bɔnɛni a nin na o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔnɛni ye a nin na e sababu la o la Ansaru b'o o nɔfɛ cogo de la o ye o joliw di ni ka se ka ninw kisi musow denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen de bɔra ni ka se ka joli di kɛ ka se ka ninw lakisi basabu de ko an karamɔgɔ Asiri Usumani Madani Hayidara ale nana diɲɛ bɛɛ lajɛlen lafiya kama ale nana diɲɛ bɛɛ lajɛlen lakisili kama an ye min sɔrɔ o fana kɛnɛ kan e ni an ka jɛ an ka ɲɛmadenw fana ni fɛ. Nisɔndiya lo b'an kan bi tile nin na ka kɛ sababu ye Ansarudine ye baaraba kɛ tuguni o y'an wele sɔgɔmada nin na an nana ka na joli ta joli min bɛna kɛ sababu ye an ka se ka banabaatɔ ni kisi ni samiya donda nin na donc an nana alors an ta miiriya la an tun bɛ an makoya tun bɛ joli foroko 400 ani 20 ɲɔgɔn na mais mɔgɔ minnu bɔra awa o cayara awa an fɛnɛ dɛmɛdɛmɛna an sera min sɔrɔ kɔni mɔgɔ 300 ani 26 an y'olu sɔrɔ joli foroko ye awa o ko ten adamaden ala lo y'an dan ala y'an kelen kelen bɛɛ dan a ye se k'an ye fɛnɛ an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn nin kisi awa donc Ansarudine mɔgɔw y'o faamuya o ye an wele an nana joli ta awa donc a nafa ye min ye o joli min bɛna kɛ sababu ye k'an adamaden ɲɔgɔn nin kisi donc malara ni fɛn bɛ yen min bɛ se ka tɛmɛ nin kan donc o nafa nin lo an b'olu bila ɲɛfɛ sinon ka taa kɛnɛyako fanfɛla la an tɛna an yɛrɛ sɛgɛn k'an da se o ma fori min b'an fɛ banta tɛ mun kosɔn parce que samiya donda nin na an b'olu fɔra ten awa ni an bɛ mɔgɔ bɛ baara kɛ an ta baarakɛyɔrɔ nin na nin samiya donda ye bi wagati dɔ lo ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ an fɛ parce que samiya donda fɛ nin soso lo bɛ caman ka kɛ sababu ye sanji bɛ bɛn min kɛ nin awa soso don n'a sera adamaden ma a bɛ na ni sumaya ye ni sumaya don digira ka se adamaden ma hakɛ dɔ ma fɔ wajibi lo joli ka sɔrɔ ka don a tigilamɔgɔ la ni joli ma sɔrɔ a bɛ se ka kɛ nin bɔso ye
awa donc ni mɔgɔw ye o faamuya o bɛ sɔn k'o joli di awa ale ye koba ye kosɛbɛ. Alhamdulillah bi ka joliji nin bɛ don an ka karamɔgɔ ka anniversaire hukumu de kɔnɔ an y'a kanu ka joliji kɛ bi ka karamɔgɔ ka anniversaire de nisɔndiya fêter. Parce que karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma la n'i ye joli di buna adamaden kelen n'i y'a a ni lakisi a kɛlen komi diɲɛ bɛɛ lakisi n'i kɛra sababu ye mɔgɔ kelen ni kɔni tangana o ye koba le ye donc an bɛ nafa min sɔrɔ la joli min bɛ jira ka taa dɔgɔtɔrɔso la i kɛra mɔgɔ fɛn fɛn n'i mago sera mɔgɔ b'a kɛ k'i ni lakisi vraiment a t'i balisaya ma mais en tout cas sababu lo diɲɛlatigɛ yɛrɛ tagacogo la vraiment mɔgɔw ni lakisi o ye koba le ye silamɛya yɛrɛ la. I t'a lɔn ko joliko ka gɛlɛn fo n'a ma ko seli ma n'i ka mɔgɔ taara dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ ko joliko b'a la bi vraiment degun danu donc ni mɔgɔw sera ka sɔrɔ caman ka to k'o joli di vraiment a bɛ mɔgɔw banabaatɔw fana soulager vraiment a bɛ mɔgɔw dɛmɛ k'u ni lakisi fana. An tila ka poche min sɔrɔ bi an ye poche 326 de sɔrɔ. N'an ye joli di a nafa fɔlɔ ye an yɛrɛ le ye joli di nafa fɔlɔ ye joli dila ye o kɔfɛ joli dini kɔfɛ dayɛlɛni b'i ye ka se k'i ka i yɛrɛ joli résultat sɔrɔ i ka bilan de santé bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka lɔn bana bira bana daminɛ bira bana nata bira walima bana kɔrɔ dɔ bira ka tɛmɛ i ma min fulakɛ ka ɲɛ ni a ma ban donc joli di bɛ se ka nin bɛɛ yira an na joli di faso dɛmɛ le sabura joli ye fɛn ye fɛn min tɛ dilan fɛn min tɛ san an bi an joli bɔ k'a di faso ma faso bi o joli le ta ka banabagatɔ fulakɛli kɛ ni a ye ni jeliko dɛsɛ minnu sɔrɔ accident tigi jigibagatɔ anémie sugu ka ca kolocitigiw b'ara bana sugu ka ca min bɛ joli demande komi an tɛ dɔgɔtɔrɔ ye voilà joli di bi nafa minnu di o dɔw le ye nin ye a ma ban caman wɛrɛw bɛ yen ni ala ka diɲɛ ye sabula n'i nana joli di i yɛrɛ b'i yɛrɛ ka kɛnɛya lɔn wa i bi mɔgɔ dɔw fana ka kɛnɛya garanti ka tila ka foli di mɔgɔ minnu ma mɔgɔ minnu yɛrɛ sɔnna ka o joli di nin baara na ka taa foli laban sisan an karamɔgɔ ra Seydi Sherif Ousmane Madani Hayidara an y'a fɔ an bi ale ka san 67 anniversaire kɔnɔ an b'a deli ala fɛ si jan kɛnɛya lafiya hakilisigi ala k'o di an n'an karamɔgɔ ma. O fana la bɛ dansigi an ka bi ka kunnafoli la n'o ye bamanankan kunnafoli min labɛnna kunnafoli ɲɛmaayasoba fɛ Sirifila 24 an b'a fɔ ko ani lamɛn ko ɲuman ala ka tuma wɛrɛ yir'an na ala k'an bɛn.